बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में आपके साथ हम क्या ख़बरें शेयर करने जा रहे हैं, उनकी हेडलाइंस, उनके टाइटल थंबनेल पे आप नाज़रीन पढ़ चुके हैं। लेकिन आज के इस प्रोग्राम में जो हमारे ब्लॉग की ख़बरें हैं, उन ख़बरों की जो डिटेल है हमारे फॉर्मेट से हट के, यानी ज़रा मुख्तलिफ अंदाज में ख़बरों की जो डिटेल्स हैं वो आपकी खिदमत में पेश करेंगे। एक बात नाजरीन, जो हकीकत है कि जितना मर्जी मनफी प्रोपोगंडा कर लिया जाए, नेगेटिव कंपेन की जाए अपने मुखालफिन के ख़िलाफ़, लेकिन जो सच है, जो हकीकत है, वो बिला आखिर देर से सही लेकिन लोगों के सामने, अवाम के सामने, दुनिया के सामने आश्कार होके रहती है। अब आप ख़ुद ये देखें कि पाकिस्तान में कुछ ऐसे अनासर हैं और वो अनासर बैरून मुल्क में भी मौजूद हैं, लेकिन हैं पाकिस्तानी। ईरान अमेरिका तनाज़े के दौरान जो पाकिस्तान ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है, वो उन मनफी एलिमेंट से डाइजेस्ट नहीं हो पा रही। अब जेडी वेंस क्या कह रहे थे, हम अपने मुख्तलिफ ब्लॉग्स में ये बात कर चुके हैं, और दुनिया के लिए ये बड़ा हैरान कुन था जो अमेरिकी सदर और जेडी वेंस का पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत से मुतल्लिक जो स्टेटमेंट था। आज आप देखें कि जो पाकिस्तान की बतौर एक अहम खिलाड़ी के तौर पे, अस्करी खिलाड़ी के तौर पे और सफारती खिलाड़ी के तौर पे जो दुनिया भर में आज ऊंची उड़ान है, ईरान अमेरिका जंगबंदी के बाद जो ईरानी सदर हैं डॉक्टर मसूद पुज़ेशकियान, उन्होंने पहला दौरा पाकिस्तान का किया है। सदर बनने के बाद भी उनका पाकिस्तान का दौरा था, और इस जंग बंदी के बाद जो कि पाकिस्तान की कोशिशों से हुई, उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर पाकिस्तान आए और उन्होंने यहाँ पे पाकिस्तान की सियासी अस्करी क़यादत से, यानी वज़ीर आज़म से, सदर पाकिस्तान से, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से, मोहसिन नकवी साहब से, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से मुलाकातें की हैं, पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है। और अब ईरानी सदर अपने साथ जो वफूद लेके आए हैं, वफूद की सतह पे अलग अलग मुलाकातें होंगी पाकिस्तान और ईरान की। तो ये ईरान की तरफ से पाकिस्तान की जो सालसी और सहूलतकारी रही इस जंग बंदी को रुकवाने में, उसका एतराफ़ किया गया है। लेकिन सोशल मीडिया पे क्या कुछ चल रहा है, हकीकत क्या है, पूरी दुनिया देख रही है। अब जॉइंट एक्शन कमेटी आप देखें कि जो उन्होंने एहतजाज की कॉल दी, रामला कोर्ट में सिट इन दिया, अल्टीमेटली जॉइंट एक्शन कमेटी को मुज़ाकरात के लिए राब्ते करना पड़े। अचकज़ई साहब से रब्ता करना पड़ा, मौलाना फजल रहमान साहब से रब्ता करना पड़ा, और वो जॉइंट एक्शन कमेटी जिन्हें रियासत आज़ाद कश्मीर की तरफ, हुकूमत की तरफ से कहा गया कि आप बातचीत का सिलसिला ना तोड़ें। जब बर्जन स्टॉक स्विट्ज़रलैंड में अमेरिकन सदर के स्टेटमेंट के ऊपर बाकर कालिबाफ ने स्टेटमेंट लिया कि हम मज़ीद गुफ्तगू नहीं करेंगे, तो पाकिस्तान की सियासी अस्करी क़यादत ने ईरान को इस बात पे, उनके डेलीगेशन को राज़ी किया कि आपका मौक़िफ़ अपनी जगह पे, लेकिन बातचीत जो है यही आगे बढ़ने का रास्ता है, मसले को हल करने का रास्ता बातचीत ही है। ये आज भी हम कर सकते हैं, ये 10 दिन के बाद भी आपको करना पड़ेगी, तो बातचीत ना रोकें। तो फिर वो बातचीत दोबारा शुरू हुई, उसका फॉर्मेट तब्दील किया गया, लेकिन अल्टीमेटली पेशरफ्त हुई, और आज उस पेशरफ्त के नतीजे में आपके सामने है, ईरान को फ्रीज असासे मिल रहे हैं, नाकाबंदी ख़त्म हो चुकी है, पेट्रोल फ़रोख्त करने की इजाज़त मिल चुकी है, और जो जॉइंट एक्शन कमेटी है वो भी बज़िद थी, मुज़ाकरात पे नहीं आ रही थी। अब जो अचकज़ई को लेटर लिखा गया, महमूद खान अचकज़ई, तो लेटर पढ़ने के बाद फौरी तौर पर उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया कि कलअदम तंजीम के रहनुमाओं के नाम जो 4th शेड्यूल में शामिल किए गए हैं, वो निकाल दिए जाएँ। इस तंजीम पे लगाई गई पाबंदियाँ, इस तंजीम से वाबस्ता अफराद पे लगाई गई पाबंदियाँ, उनको ख़त्म किया जाए। साथ में अचकज़ई साहब ने जॉइंट एक्शन कमेटी से भी कहा कि आप भी तहम्मुल का मुज़ाहरा करें, इश्तियाल अंगेज़ी ना करें, मत उकसाएं लोगों को। लेकिन जो मौलाना फजल रहमान को लेटर लिखा ना जॉइंट एक्शन कमेटी ने, उस लेटर के ऊपर जो जवाब मौलाना फजल रहमान साहब ने दिया है, क्योंकि अचकज़ई साहब की जो पावर है वो आपके सामने है। अगर स्टेट पावर जैसे जॉइंट एक्शन कमेटी लोगों को निकालती है, अगर हम पाकिस्तान में बात करें तो इस वक्त मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो लोगों को घरों से निकाल सकते हैं।
मौलाना फजल रहमान साहब का अपना एक वेट है, एक वेटेज है उनकी, एक वज़न है उनका, एक विजनरी पॉलिटिकल लीडर के तौर पे। मौलाना फजल रहमान साहब ने 2 शराइत रख दी हैं। मौलाना साहब ने कहा कि एक तो जॉइंट एक्शन कमेटी अपना एहतजाज ख़त्म करे, दूसरा मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि नए किसी एहतजाज की कॉल भी जॉइंट एक्शन कमेटी ना दे। अब जॉइंट एक्शन कमेटी ने जिस सालसी की दरख्वास्त की मौलाना फजल रहमान साहब से, मौलाना साहब ने ये 2 शराइत रख के कि आप एहतजाज ख़त्म करें और मज़ीद किसी एहतजाज की आप कॉल ना दें, और जो आपने सालसी की बात की है इसके लिए मुझे वक्त चाहिए, मोहलत चाहिए। तो यानी पहले जॉइंट एक्शन कमेटी को अपना एहतजाज, अपना धरना, अपना रवैया दुरुस्त करना पड़ेगा। और फिर आप देखें मौलाना साहब की इन 2 कंडीशन के बाद जो 9 मुहर्रम को मुज़फ़्फ़राबाद में जॉइंट एक्शन कमेटी ने एहतजाज की कॉल दी थी, अब वो कॉल जो है अवामी रद्दमल देखते हुए और जो सालसी के लिए मुख्तलिफ राब्ते जॉइंट एक्शन कमेटी ने किए, चाहे चगजई साहब से किया, चाहे मौलाना साहब से किया, वहाँ से जो उन्हें इब्तदाई जो रिस्पांस मिला है उसके बाद ये कॉल जो है उनको वापस लेना पड़ी। तो पहले भी तो इनसे कहा जा रहा था कि आप बैठे मुज़ाकरात के टेबल पे बातचीत करें, लेकिन ये बातचीत करने के लिए तैयार नहीं थे। दूसरा नाज़रीन, एक और चीज़, जैसा कि हमने प्रोपेगेंडे की बात की, हमने नेगेटिव कैंपेन की बात की, अब ये सिलसिला तो अपनी जगह पे। आज मैंने सोशल मीडिया पे एक और चीज़ देखी कि जो अडयाला जेल की इंतज़ामिया है वो खुल के सामने आ गए इमरान खान साहब की लीगल टीम के मौक़िफ़ के ख़िलाफ़। आज वो खुल के सामने नहीं आई। अडयाला जेल की इंतज़ामिया ने एक मौक़िफ़, एक हकीकत जो है वो खोली है, या एक हकीकत से पर्दा उठाया है कि खान साहब के वकालतनामे तैयार थे, उनकी लीगल टीम को मैसेज किया जा चुका था, लेकिन वो वसूल करने के लिए नहीं आए, और ये बात अदालती रिकॉर्ड पे लाई गई है। ये सिर्फ हवा में अडयाला जेल के इंतज़ामिया ने फुलझड़ी नहीं छोड़ी है, तहरीरी तौर पे स्टेटमेंट दिया गया है, और हम जो हकायक होते हैं आप देखने वालों के सामने रख देते हैं। और इस डर और खौफ के बगैर कि जो चीज़ हम आपके सामने रखने जा रहे हैं वो हकीकत है, उसमें कोई अडल्ट्रेशन नहीं है, उसमें कोई फेक न्यूज़ नहीं है, उसमें कोई व्यूज़ लेने का लालच नहीं है। अब सलमान सदर साहब कहते हैं कि 5 से 6 मरतबा उनकी लीगल टीम के लोग वहाँ पे गए, धूप में खड़े रहे, उनको वकालतनामा नहीं मिला, और फिर अब जाके वकालतनामा दे दिया गया। लेकिन जो एक्चुअल बात है कि वो जो स्क्रीन शॉट है अडयाला जेल के इंतज़ामिया का कि हमने इनको 16 जून को मैसेज कर दिया था कि आके वकालतनामे ले जाएं, उसका कहीं पे जवाब नहीं मिला। इस क्वेश्चन को अनआंसर छोड़ दिया गया है कि भाई वो आपको 16 को मैसेज आया था, आपने 18 को फिर अदालत में ये क्यों स्टेटमेंट दिया कि आपको सिग्नेचर वाले वकालतनामे नहीं मिले। अब खान साहब की और बुशरा बीबी साहबा की जो सेहत का मामला है, पहले तो बुशरा बीबी साहबा की बात कर लेते हैं। अब बुशरा बीबी साहबा जिनके साथ उनकी फैमिली के गुज़िश्ता हफ्ते मुलाकात नहीं हो सकी, आज बैरिस्टर गौर साहब के मुताबिक बुशरा बीबी साहबा से उनकी फैमिली के लोगों की मुलाकात हो जानी थी, लेकिन आज वो पहुँचे नहीं मुलाकात के लिए। लेकिन जो PTI की क़यादत पहुँची, बैरिस्टर गौर साहब पहुँचे, या सलमान कमराज साहब पहुँचे, इमरान खान साहब की बहनें अलीमा खान साहबा वहाँ पे पहुँची, उनकी भी किसी की मुलाकात नहीं हुई। लेकिन खान साहब से मुलाकात के हवाले से एक ख़बर है, एक्सक्लूसिव ख़बर है, लेकिन उसकी डिटेल पे आने से पहले जो बुशरा बीबी साहबा की बेटी हैं मुबशरा, उनकी तरफ से पंजाब के होम डिपार्टमेंट को, यानी होम मिनिस्ट्री को, IG जेल खाना जात को, और गालिबन अडयाला जेल के इंतज़ामिया को, सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को एक दरख्वास्त दी गई जिसमें यह कहा गया है कि जो बुशरा बीबी साहबा के साथ एक खातून एहलकार है मरियम, उन्होंने वो गफलत की मुर्तकब हुई हैं, वो लापरवाही और गैर जिम्मेदारी की मुर्तकब हुई हैं। बुशरा बीबी साहबा की तरफ से बार बार बताया गया कि वो उनकी आँखें ठीक नहीं हैं, लेकिन उस पर तवज्जो नहीं दी गई, और उल्टा मुबशरा बेटी यानी अलीमा खान साहबा की जो बेटी हैं वो ये कहती हैं कि अलीमा खान साहबा की तजलील की गई, उनको हरासा किया गया, उनके साथ नारवा सलूक जो है वो बरता गया। तो इस पे अब उनकी बेटी मुबशरा ये कहती हैं कि मरियम जो एहलकार हैं अडयाला जेल में, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।
اور سخت اس کے رویے کے اوپر جو اس نے ان کی والدہ کے ساتھ اختیار کیا اس پہ سخت ایکشن لے کے اس خاتون اہلکار مریم کو سزا دی جائے۔ لیکن ناظرین، اصل خبر کچھ اور بھی ہے۔ یہ تو جب آپ پنجاب کے ڈپارٹمنٹ دیں گے، آئی جی جیل خانہ جات دیں گے، ہوم منسٹری دے گی، اڈیالہ جیل کی انتظامیہ کیا ایکشن لیتی ہے، یہ تو آئندہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا۔ لیکن علیمہ خان صاحبہ اور خان صاحب کی باقی بہنیں جو کہ آج ملاقات کرنے کے لیے پہنچی تھی، آج انہوں نے کچھ اور باتیں کی۔ جیسا کہ میں نے آغاز میں کہا کہ آج پاکستان کی اونچی اڑان ہے۔ پاکستان دنیا کے نقشے پہ ایک اہم اور طاقتور عسکری اور سفارتی کھلاڑی بن کے جو سامنے آیا ہے، اس کے بعد پاکستان کی سیاسی عسکری قیادت کو جو اگلا ایک ان کا مشن ہونا چاہیے، جو ایک ٹاسک ہونا چاہیے یا جو ایک ٹارگٹ ہونا چاہیے، وہ یہ ہے کہ اس سے کمائی گئی عزت کو جو دنیا بھر میں پاکستان نے اس ثالثی کے نتیجے میں کمائی، اس سے پہلے مارکہ حق میں جو پاکستان نے عزت کمائی، اب اسے پاکستان کی جو معیشت ہے، پاکستان کی معیشت کا جو پہیہ ہے، اس ساری معاشی صورتحال کو ٹرن اراؤنڈ کرنے میں اس پوزیشن کو جو کہ اس وقت اقوام عالم میں پاکستان کی ہے، اسے کیسے استعمال کرنا ہے، اگلا ٹارگٹ جو ہے وہ یہ ہونا چاہیے۔ لیکن آج علیمہ خان صاحبہ سے جب سوال پوچھا گیا اڈیالہ جیل کے باہر کہ آج پاکستان کی اونچی اڑان ہے، پاکستان جو ہے وہ پوری دنیا کے سامنے ریکگنائز ہوا ہے اور پوری دنیا اس کو ایکسیپٹ کر رہی ہے، تو ان کی طرف سے کہا گیا، بلکہ صحافی نے کہا کہ آپ پاکستان زندہ باد کہیں۔ اب صحافی نے یہ نہیں کہا کہ آپ موجودہ جو رجیم ہے، سیاسی عسکری قیادت ہے، اس کو زندہ باد کہیں، بلکہ انہوں نے کہا کہ آپ پاکستان زندہ باد تو کہیں نا۔ انہوں نے کہا جی میں کیوں پاکستان زندہ باد کہوں؟ علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ میں کیوں پاکستان زندہ باد کہوں، یعنی علیمہ خان صاحبہ پاکستان زندہ باد کہنے سے انکار کر رہی ہیں، اور جو پاکستان کی کامیاب جو سہولت کاری ہے، جو دنیا وٹنس کر رہی ہے، جو دنیا سرا رہی ہے، اس پہ علیمہ خان صاحبہ کیا کہتی ہیں کہ یہ دوسرے گھر میں جا کے جو ہے وہ ان کے جو مسئلے ہیں ان کو سلجھا رہے ہیں، لیکن گھر میں مار پیٹ کرتے ہیں۔ اب اس پہ کیا جواب دیا جائے ان کو؟ مطلب جب آپ نے ماننا ہی نہیں ہے، بلکہ علیمہ خان صاحبہ نے تو جو ماہرنگ بلوچ کو سزا ہوئی، سیکیورٹی اہلکار شبیر حسین کے قتل کے کیس میں، علیمہ خان صاحبہ کہتے ہیں کہ ماہرنگ بلوچ کو کیوں سزا دے گی، کسی وجہ سے سزا دے گی، اس نے کیا کیا تھا؟ اب وہ سیکیورٹی اہلکار شبیر حسین بھی تو کسی فیملی کا فرد تھا، کسی کا بھائی تھا، کسی کا بیٹا تھا، کسی کا والد بھی ہوگا، بیٹی کا، بیٹے کا، کسی کا خامن بھی ہوگا۔ کیا اس کا جو خون بہا ہے، اس کی جو شہادت ہے، اس کو جیسے مارا گیا گوادر کے احتجاج میں، اس پہ وہ کسی کو نظر نہیں آتا، اس پہ کسی کی توجہ نہیں گئی؟ لیکن چونکہ ہم نے سیاست کرنی ہے، ہم نے پروپیگنڈا کرنا ہے، ہم نے ایک نیریٹو بنانا ہے موجودہ رجیم کے خلاف، موجودہ سسٹم کے خلاف، سیاسی عسکری قیادت کے خلاف، چلیں آپ یہ بھی کریں۔ لیکن پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگانے میں کیا حرج تھا؟ پاکستانی تو ہم سب ہیں نا۔ اختلاف تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، کسی سیاسی قیادت کے ساتھ، عسکری قیادت کے ساتھ، لیکن پاکستان کے ساتھ آپ کا کیا اختلاف ہے؟ اور پھر علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں کہ عمران خان صاحب کو 4 اگست 2023 کو بیرون ملک جانے کی آفر کی گئی۔ اب 5 اگست کو خان صاحب کی گرفتاری ہوتی ہے، اور گرفتاری سے ایک دن پہلے جو توشہ خانہ کا کیس چل رہا ہے، یعنی علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ فیصلے سے ایک دن پہلے ان کو بیرون ملک جانے کی آفر کی گئی۔ ابھی سزا ہوئی نہیں تو بیرون ملک جانے کی آفر کیسے؟ ظاہری سی بات ہے خان صاحب اس زمان پارک لاہور میں تھے، اور ساتھ میں علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں کہ اب حکومت ایک نئی چال چل رہی ہے، یہ جو ہماری ملاقاتوں کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ ملاقات کروائی جائے گی، بہن کی کروائی جائے گی، تحریری درخواست دے دیں، ہم تحریری درخواست نہیں دیں گے۔ اور علیمہ خان صاحب نے کہا کہ حکومت کی ایک نئی چال ہے، دراصل جو ان کے اوپر دباؤ ہے وہ اس پریشر اور دباؤ کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ہم ملاقات نہیں کریں گے۔ علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں، علیمہ خان صاحبہ کہتے ہیں کہ خان صاحب کا آپ ٹریٹمنٹ کرائیں، خان صاحب کا ذاتی معالجین سے علاج کرائیں، اور خان صاحب کو بہتر سہولیات ملنی چاہیے۔ اور علیمہ خان صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جب ہم آئیں گے، مطلب اکٹھا ایک مجمع لے کے، تو خان صاحب کے حقوق بھی بحال ہو جائیں گے، خان صاحب کو رہا بھی کروا لیں گے۔ اب یہ ہجوم
اور موب کے ذریعے علیمہ خان صاحبہ خان صاحب کی رہائی کی بات کر رہی ہیں. کیا کسی معاشرے میں ایسا ہوتا ہے یا جس معاشرے میں بھی ایسا ہو کہ ہجوم کے ذریعے موب کے ذریعے آپ سزا یافتہ لوگوں کو جیلوں سے باہر نکالیں تو پھر اس معاشرے کا مستقبل کیا ہوتا ہے؟ الٹیمیٹلی درست ہے، غلط ہے، صحیح ہے، برا ہے، راستہ عدالت سے ہی نکلے گا. نون لیگ نے تو موب سیاست نہیں کیا. ڈیالہ جیل وہ نہیں لے کے پہنچے اپنے کارکنان کو، نہ پیپلز پارٹی والے، نہ کوٹ لکھپت جیل لے کے پہنچے. اور پھر جو چھوٹی بہن ہے نورین خان صاحبہ، چھوٹی ہیں یا بڑی ہیں، وہ یہ کہتی ہیں کہ ان کا بھی عبرتناک جو ہے وہ انجام ہوگا. یعنی خان صاحب آئے گا اور ان سب کو جو ہے جیلوں میں ڈال دے گا. عبرتناک ان کو سزائیں ہوں گی، عبرتناک ان کا انجام ہوگا. تو پھر معاملات سلجھیں گے یا الجھیں گے؟